Good morning guys, no? Nanatay update atong gi-check na tong chiller guys, tong hugaw kay guys. Nanatay update guys, wala daw jud siya ni bugnaw na guys. Tawag ang customer sa to guys. So atong buhaton na guys, try na to ni process guys kasi maulian siya guys. Mo ni siya guys, oh, tong gi-check na to guys, tong hugaw kay guys. Ako na siyang glimpyuhan guys, tapos gi-obserbahan ako sila guys, wala pa ni bugnaw guys. Try na to ni process guys, no? Si maulian siya guys. Pero hato tong gi-check na to sa tibong ko guys. Try natin na siya kuan guys, tawran to na siya access valve guys or charging line da guys, nag-vacuum na tada guys. Kay try natin na i-process guys, si maulian siya guys. Kay daghan naman ko na trouble ani guys nga naulian siya pag ma-reprocess guys, pero ang uban ani guys makina jud magka problema guys basta yung nanang hugaw guys. Obserbahan natin na sila sa guys pag mo na to pag-reprocess guys. Obserbahan to mga 4 ka oras guys kung mabalik ba yung bugnaw guys. Una yan kuan guys, oh, tangke to spray yon guys. Refrigerant niya guys, kana guys, oh, kana flammable guys. Isilipin na ako ng evaporator ni guys. Nag-moist lang dyan siya guys, wala siya nag-belt to guys. Nanan ko duda ni guys, pero pa-obserbahan lang dyan po natin siya guys. Observe na ni guys, basing 4 lang ka oras guys para may balan dyan na to guys kung mabalik pa yung bugnaw guys. Muna yan guys, oh, nag-moist lang dyan siya guys. PM lang ko nyo guys kung gusto pa service guys na to number na sa ka-display na to number guys. Dire lang guys, update lang ko nyo guys. Thank you guys.